Oh my god. Uju ufatuma fi male wa protein. Ano mazinja? Mali jirtano? Mali jirtan. Mali jirta wallah kanu ma anta bata jirra amma ta wari. Mali timbi kana ma wal baste go boosta na ma me. Just mudanno mata kata kana walga hata jirra. Wa manutti himarani. Ruma bati. Ayega. Fata ada kana fattetu matetimo shaqoyye mali tinta batreeti. Gize moye tabadde gashogoye fi hele ada ararge tabanne. Ya shaqoyye nu tabadure. No. Man. No. Kuni amma khagemati bitre bakgemati biti. Gema manu kal jarenu fatatti jinna bichara min. Warra kana ma mareti na magadi samani bene guya denga da hankan dai kashin si wajibe yace. Nama yu bakum dara bilbilani family ti ya isa do te isa mare sani ne arkan. Bujan si fias. Mala mara ko mareti famasi sani yu. No fadwani. Indo do zaman do. Like idla khana ko tadla khana dando. Mal khajitti si wara bani kana urati masigadi sani le wara. No, dila si mi ta khaiti sani ti famous amiti. Rabbi. Abet. Ada tifam mastamara ko bare mallet. Amma family tena tana shanu worka isha ko yesi ban. Thank you guys. Kuno kan malala. Warat nuba shagoye ta tabattu. No. Ani ni mu be khula garta. Mata ci da dai tinjira da shagoye ta balle helle ko fanta bace. Amma da mal tabatta. Ay goma kan kamal yelele. Helle ta badde durani amma tana dake. Helle tabattu kamata ambalati. Kita lumbe kadalle. Sweden ke sabi set. Now Paitira sa Sweden. Anak gua kok bata? Misalkan surat jira sih? Oke, ambar wanin ni Rusia. No, asuma jira. Guyyaa ayyaana afaa wal agarra Oromoo walitti qabamtu. Hai tabar. No, nuuf taphachiisi jaallame wallahi hin taphadhu isiniif hiikamu. Gift email fedha sii kenna manni kai. No, thank you. Hoggus kaa gisee aadaa agarsiisnuu miin qaanfadhu kaa ijoollee biroon na bira jira ammaniin sodaadha gisee hobaatii. Dhiigal jaree nama aadaa uffata aadaa qabu ka biraa barbaadde. Yoo nama biroo na bira fida hoggus hin sodaadhu. Mee namni uffata aadaa qabu ka biraa. Kaseenuu barbaadde. Kana keessa jira. Ibsa. Nin deebi'a. Ale ye show. Aye, negative. Ana back mudannoo Amerikaa deemuuf ta'ee mana bishaan hojjeta kareeftan. Kanaare leelleen.
come on everybody double tap. አንቺ ሀይሚታ የአርሰናል ደጋፊ ነች እንዴ? በስመ አብ አርሴ ምን ሆነ? አርሰናል አለን ታፕ ምንድን ነው? Guys come on everybody double tap. በእኛ ቋጠሮ ነው። አሁንም ደግሞ እዚህ ጋር ቁጭ ብላችሁ ሸባቢት ይሄንልሽ ታፕ በሙያስ ጊዜ ጨጓራዬን ታመመ። አይኗ በጣም ነው የሚያምረው። አሁን ግን በቃ ተመልሻለሁ። ልቃዳት ቂጧ ደስ ይለኛል። ብሎ ነበር። Guys, tap the screen. Everyone tap the screen. Speed challenge, guys. I miss you. Let's go guys, let's go. ሁላችሁም ደብታብ ያረጋችሁ። ኦኔ welcome 14 ሰው በኔም በዋንት ያምጋሽ በኔም በዋንት ጋይሶች 14 ሰው አንዳንዳዋ በኔም በዋንት የአፍሪካ ኩራት ይችላል። ካም ኦን የአፍሪካ ኩራት በኔም በዋንት ባይዚስ ለታራት ሰደው ያ 14 ሰው በዚህ አዝነው 14 ሰው ጋይስ ሌትስ ጎ guys አንዳንዳው ዋንት ያለ በዚህ በሁለቱ ጋይስ በሁለቱም አንዳንድ አራራ ሰው ጋይስ በዚህ አንተ ባታዝሞላም እንዴ እኔ ጋር ይቋረጥ ይቋረጥ አቋርጡት ምንድነው ብዙ ነው የሰጣው ወይ እኔ ጋር እኮ ነው የሞላው ራሴ ሞራል ይኑር እንደ ሞቅ አድርገው አንተ እንዴት ነው እንዴ? ኧረ ሶሎ ማች ነው። ኧረ ፊት አውራሪ ተው እስከ 6 ተመረህ አይ አውራሪ የማታ ጀምር እናንተ ተለከፋችሁ እኔ እናንተ ላኩሽ ኤቭሪዋን guys come on double tap አድርጉ everybody double tap ለተማረ ይወለ ወንድማችን አይራቼ መድያኔ ኩራታችን የተማረ ይጀለኝ የገነት በራችን ሲጀመር የተማረ ራቼ ነው ምንዳ ስማ ራቼ ምን እሺ ነው ኦቢኤስ ቲቪ ዛሬ ኦቢኤን የእንትን ቲቪ የእንትን ሲያስተላልፉ ነበር የለም ጋዜጠኞቹ እንዳለ ጌታን እያወሩ ነበር ያበደ ቀንትን ወጌሾና ይወጥቋት ቀረጸው እናቴ ትሙት ዴስ ቲቪ ነው የሚመስል ጌታን ካሜራ ነው የነበረው ያበደ እግዚአብሔርን ረበየሱ አው ስታርታፕሽ ፌስቡክ ላይ የማካ ጊዮርጊስ ሪና ዋንቲያ ለአንዱ ቲም ነን እሺ አበባ ሲሰጡ በዚህም በዛም ጋር የኔ ቤተሰቦች እዛ ሄዳችሁ ጣላችሁ የሷም እዚህ ጋር መጣ ሁለቱም ሲሞላ አንድ ቲም ነው ከ9 ዓመት በኋላ ነው ያሸነፈው እሺ አዎ 2014 ዋን ማታ ቅጣ እንዲ ፎርሜሽን 2016 እሺ 14 አመቱ ነው 11 አመቱ 13 ሰው ጋይስ 13 ሰው አንተ እከክ ዝም ብለህ አበባ ሰሞን ጋይስ ደነስ ጋይስ አንዳንድ የአንፊልድ ሪከርድ ጤፍ ይገዛልኛል ጋይስ 13 የማንቸስተር ደጋፊ ካላስደሰትከኝ ዛሬ እበጭቋል አበባ አበባ አንዳንድ ሰው እንዴት ነው ጋይስ ሂዱበት ጋይስ ማንቻ አሸንፏል እኮ ጋይስ ማንቻ አሸንፏል እኮ ዴ ጋይስ ቲሞር guys Timor guys come on let's get everybody double tap ላቤላችሁ ፍራይዴ ላይ ማንቸስተር ደጋፊ ያረ ተውታ ቤስት ኦፍ 3 ነው አንቲያ ጋይስ የማንቸስተር ደጋፊ የለም እንደዚህ ካልሆነ በጭቅላ ለወደ ዜና ሲምት ነው
አንፊልድ እናድርገው ጋይስ። ኧረ ምንድን ነው ጋይስ? ጋይስ ዘመን ዩናይትድ ዛሬ አሸንፏል። ዘና ብዬ ለመቅጣት ልዘጋጅ እንጂ ሰው ይታያል። ምንም ከለር እንስራ ጋይስ። እኛ ፖይንታችን ከፍ እናድርገው። ከለር እንስራ። ወይኔ እንትና ከለር እንስራ ጋይስ። ከለር